अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेल। बेल आफ्टर अरेस्ट या बेल बिफोर अरेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, उनके कोई अजीज़ हैं, उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर हो गई थी। तो मैंने उनसे पूछा, जी वो क्या बना आपके दोस्त का? तो उन्होंने कहा कि सर वो बंदा जुडिशल हो गया है, जेल चला गया है। तो मैंने कहा उसकी बेल दायर कर दी है? कहते नहीं सर, बेल दायर नहीं की। हमें वकला ने एडवाइस की है कि बेल 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद या कुछ दिन के बाद दायर करेंगे। तो मैंने कहा जी उसकी क्या वजह है? कहते हैं जी उन्होंने कहा है कि बेल दायर जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, कहाँ लिखा हुआ है? तो उस हवाले से ये मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि मैं ये वीडियो बनाऊं। मेरे भाई बात ये है कि ये सब दोस्तों के लिए है, पाकिस्तान के तमाम अवाम के लिए, और स्पेशली उन लॉयर्स के लिए जिनका ये कंसेप्ट है कि बेल दायर जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनसे मेरा एक क्वेश्चन भी है कि पूरे पाकिस्तान के फौजदारी कानून में ये बात कहाँ लिखी हुई है? अगर 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आपकी बेल बनती है तो आज क्यों नहीं बनती? ऐसी बात तो उस वक्त की जाती है जब एक शख्स को सजा हो जाती है और 10 साल या 15 साल सजा हो जाती है, फिर उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सजा के बाद जो जमानत होती है उसको सस्पेंशन कहते हैं। वहां पर यह बात तो देखी जाती है कि जी अभी इसको 5 दिन पहले सजा हुई है, जज साहबान कहते हैं कि जी 5 दिन पहले सजा हुई है, आपने जमानत दायर कर दी है। लेकिन अगर अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ और बंदा एक्यूज जुडिशल चला गया है, जेल चला गया है, तो उसकी दरख्वास्त जमानत फौरन दायर कर देनी चाहिए। मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि अगर एक शख्स पर रेप का केस हो गया है और उसमें एक से ज्यादा कहानियां हैं, मसलन जो दरख्वास्त थाने पर दी वो और थी, एफआईआर की कहानी और है, या एफआईआर से पहले 15 हुई और फिर एफआईआर हुई, उसकी कहानी और है तो उसकी कहानी और है, और फिर मेडिकल में केमिकल एग्जामिनर में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, डीएनए नेगेटिव है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं कि इन पर तो बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म हो जाती है। चे जाए कि आप आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए सोचें कि जी अभी हमें दायर नहीं करनी चाहिए। बेल लेट दायर करने का एक नुकसान भी है कि अगर चालान सबमिट हो गया और 1 या 2 प्रोसिक्यूशन के गवाह, मुद्दई ने गवाह पेश कर दिए और जज ने ये होल्ड कर लिया कि मुलजिम का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा या कर चुका है, तो ये एक बेहतरीन ग्राउंड होता है जमानत से इनकार का, रिफ्यूजल ऑफ बेल का, कि जी ट्रायल शुरू हो गया है, 5 गवाह हैं, 7 गवाह हैं, जल्दी जल्दी 2 महीनों में तो हम फैसला कर देंगे। तो मेरे भाई अर्ज ये है, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक जो वकील बन रहे हैं या वकील बन चुके हैं या जो इस तरह की एडवाइस देते हैं। मुझे एक बात बताएं, मुलजिम के वकील का क्या काम होता है? मुलजिम का वकील मुद्दई के केस में डेंट पैदा करता है। सबसे पहला डेंट क्या होता है कि एफआईआर में डिले है, मतलब आज वकुआ हुआ है, एफआईआर 5 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है, इसका कोई सबूत, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं। डिले इन एफआईआर इज ऑलवेज गोज इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, कि जी इसमें इन्होंने कंसल्टेशन की है, इन्होंने प्लान बनाया है, जानबूझकर एक आम शख्स को या एक इनोसेंट शख्स को झूठा मुलविस किया गया है। पीएलजे 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 पे एक मास्टरपीस जजमेंट है जिसमें डिले इन एफआईआर को डिस्क्राइब किया गया है। उसमें स्पेशली 1 घंटे की डिले थी। 302 का केस था, महमूद अहमद एंड 2 अदर्स वर्सेस द स्टेट, पीएलजे 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 पे ये जजमेंट है। वंडरफुल जजमेंट है। उसके बाद बेतहाशा जजमेंट्स हैं। हमारे एक हाई कोर्ट के और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस रह के गुजरे हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, और वो फौजदारी पर एक बेतहाशा अबूर रखने वाले जज थे, पहले लॉयर थे। उनकी बेतहाशा जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि बेल जल्दी दायर कर देनी चाहिए, और अगर बेल बनती है तो बेल में डिले नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बेल का जो कंसेप्ट है, बेल होती क्या है? बेल जमानत इज द ट्रांसफर ऑफ एक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ जेल टू द कस्टडी ऑफ श्योरिटीज, कि वो जेल से जामिन की कस्टडी में आ जाता है, हु प्रॉमिस द कोर्ट टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड व्हेनेवर ही इज रिक्वायर्ड। उसमें सिर्फ छोटा सा डेंट पैदा करना होता है, क्या कि जी एफआईआर की कहानियां और उससे पहले जो कहानी है वो मुख्तलिफ है, मेडिकल एफआईआर की कहानी को सपोर्ट नहीं करता, या इस तरह की बेतहाशा बातें। तो भाई बात यह है कि अपना कंसेप्ट ठीक करें।
اگر ایک شخص کی بیل بنتی ہے اور آپ اس کو خام خواہ جیل میں رکھ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے آپ پر اور اس شخص پر کہ اس کو اتنا عرصہ جیل میں کیوں رکھا گیا. کیونکہ رانگ آرڈر آف بیل یہ بھی ایک ججمنٹ ہے کہ اگر ایک شخص کو غلط ضمانت دے کر چھوڑ دیا گیا اس کا کمپنسیشن اس کی ہے کہ اس کو سزا ہوگی اور وہ سزا کاٹے گا. لیکن اگر ایک شخص کی بیل بنتی ہو اور اگر آپ اس کو بیل نہ دیں اور بعد میں وہ بری ہو جائے تو جتنے دن وہ جیل میں رہا اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اسلامک لا آف کنسیپٹ بھی یہی ہے. جو ڈسکریشن آف کورٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ دا کنسیپٹ از بیل ناٹ دی جیل. یہ بے تحاشا ججمنٹس ہیں. تو اس حوالے سے a single doubt in the prosecution story is sufficient to acquit and to grant bail. یہ سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں. یہ PLD SCMR 2009 پیج 230 پہ ہے کہ single iota of evidence, single piece of doubt is sufficient. ایک چھوٹا سا شک کافی ہوتا ہے بیل کے لیے. تو اگر آپ کا کوئی ہرٹ کا کیس ہے, سپوز ایک شخص کو فائر لگا ہے, اس کو آگے فائر لگا ہے, میڈیکل میں ہے کہ آگے سے ایگزٹ وونڈ ہے, اس کو پیچھے سے لگا ہے, تو یہ ثابت کرتا ہے کہ گواہان نہیں تھے, انہوں نے زخمی کو دیکھا اور FIR کرا دی. تو اس طرح کی بھی میں نے بے تحاشا بیلیں کرائی ہیں. بہت اچھے لائرز پورے پاکستان میں موجود ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. ایک شخص جب کسی جرم میں سزا ہو جائے وہی ریپیٹ کرے, وہی آفینس دوبارہ ریپیٹ کرے, پھر ججز ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ جی آلریڈی اس طرح کے کیس میں تو وہ سزا یافتہ ہے, اب آپ نے اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے, جیل گیا آپ نے, پھر اس کی بیل دائر کر دی ہے. لیکن اگر آپ کا شخص کوئی کنوکشن نہیں ہے, سمپل 1 2 3 بے تحاشا اس کے اوپر 40 FIR بھی ہوں, تو مینی FIRs جو ہیں وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 1997 SCMR 412 صفحے پہ ماسٹر پیس ججمنٹ ہے SCMR سپریم کورٹ کی کہ میئر رجسٹریشن آف FIRs از نو گراؤنڈ ٹو ریفیوز دا بیل. کہ ایک شخص پر میرا ایک کلائنٹ ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, اس کے اوپر 15 FIR تھیں, اس کی میں نے بیل کرائی. رپورٹڈ کیسز ہیں اس کے 2016-17 میں وہ رپورٹڈ ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ بیل کو سمجھیں. بیل بیسیکلی ایکوٹل نہیں ہوتا, بری نہیں ہوتا. اگر آپ کے کیس میں ڈیلے FIR ہے یا کوئی ایسا ایکٹ ہوا ہے جس کا آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے کہ آپ کے بندے کو اللیگل اریسٹ کیا گیا ہے, اس کا اریسٹ اللیگل ہے, FIR سے پہلے اریسٹ کیا گیا ہے, یا وہ بیل پہ تھا اور اس کو ایک اور کیس میں پھنسا کے کر لیا گیا ہے, اس طرح کے کیسز کو فوری طور پر کورٹ کے نوٹس میں لانا چاہیے تاکہ کورٹ ان لا ایگزیکیوٹنگ آفیسرز یا پولیس کے خلاف ایکشن لے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس ملک کا ہر شخص, چاہے وہ صدر پاکستان ہے, پرائم منسٹر ہے, یا ایک عام شہری ہے میری طرح آپ کی طرح, وہ قانون کا پابند ہے. اس ملک میں قانون کا راج اس وقت ہوگا جب ہم ہر اللیگل ایکٹ کو عدالت میں لے جائیں گے. جب یہ روٹین بنے گی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, چاہے وہ IG پنجاب ہو, چاہے وہ ایڈیشنل IG ہو, چاہے وہ جج بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جب آپ اس کو اس سے بڑی عدالت میں چیلنج کریں گے تو خدا کی قسم اس ملک میں قانونیت ہوگی, لا کی وائلیشن نہیں ہوگی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلے نہیں کیا تو, دوستوں تک یہ میرا پیغام ضرور بھجوائیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ.